children are growing up in a world where everything is available at the cheapest price. Tomatoes in winter, strawberries in fall, fish that's traveled halfway across the world sold at less than $3 a pound. Their diet is both the cause and the result of a system that's not only killing us, but killing the planet too. It may surprise you, but food is, in a way, to put it simple, the biggest culprit of all, explaining the risks we're facing with regards to destabilizing the planet. If we continue eating as today, we would fail on climate, fail on biodiversity, fail on water, fail on land, fail on nitrogen, and fail on phosphorus. It is nothing less than a global food revolution that we need to accomplish over the next 30 years for us to have a stable planet. It is on the shoulders of the adults in the world to give our children a future on Earth. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? We have done our homework, says the kids. It's now time for you to do your homework. Off you go and deliver. This is the story of men and women who believe we can change the world with our forks. We're the first generation to know, and we're the last generation that can act. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Diana. Et ce matin, on va faire un tour dans tous les domaines. C'est le domaine dans lequel on produit les légumes qui sont destinés à la cantine. Tout ce que finit dans votre assiette, ça commence ici. In the south of France, a pioneering town has decided to challenge the dominant industrial model. They have created their own farm to supply their school cafeterias on a local level. Donc la particularité, c'est que ici on produit des légumes biologiques. Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que c'est l'agriculture biologique? Ouais. Ça veut dire qu'on fait pousser des choses bio? Bio, mais bio, ça veut dire quoi? Biologique? Ça veut dire il n'y a pas de produits chimiques. Quand c'est bio, en fait, des fois, ça peut être plus pourri. Parce que des fois, quand ça va être pas bio, ça tient plus longtemps. Parce qu'on met des produits chimiques pour pas que les insectes mangent. Très bien. Mons Sartoux Town Council is the first town in France to adopt 100% organic school lunch in all 8 of their schools, proving that change is possible. Nous, on est convaincus qu'on doit changer notre alimentation pour respecter notre santé et l'environnement et qu'il faut se mettre en transition. Et se mettre en transition, ça demande de changer des pratiques quotidiennes, une multitude de pratiques quotidiennes. Les enfants sont hyper réactifs, attentifs à ces enjeux. Ils sont très ouverts au changement. Alors, on va se mettre comme ça en ligne. Alors, les escargots, on les aime, mais on les aime pas non plus beaucoup. Ah oui, c'est mange aussi les plantes. Ils mangent les fraises, ils mangent la salade, ils mangent surtout les feuilles. Voilà. Et c'est du coup la seule façon de pouvoir équilibrer la présence des escargots, c'est pas avec des pesticides, comme on l'avait dit, c'est par exemple en attirant les oiseaux, en attirant les grenouilles qui mangent les escargots. Mais moi, je ne vais pas
les tuer, je vais les laisser là. Le vrai déclencheur de notre projet, c'est 98, la vache folle. En nourrissant mal des animaux d'élevage, on les a empoisonnés et ils ont empoisonné l'homme. Et là, nous, ça a été un vrai électrochoc, toute l'équipe municipale. On s'est rendu compte qu'il fallait réfléchir à ce qu'on donnait à manger aux enfants. Et donc, on a dit, banco, nous, on va essayer. On va essayer de faire une cantine 100% bio le plus vite possible, sans dépenser plus. Voilà le grand début de l'aventure des cantines de Montsartou, donc en 2008. Et en fait, à notre grand étonnement, on a réussi le 100% bio en 4 ans. Bonjour. Ça va, Bastien? Ah, il y a déjà des tomates? Ouais, déjà. Ouais. C'est quoi comme variété, ça? La marmande. La marmande? La marmande, ouais. Je ne me trompe pas. Développer une restauration collective bio, c'est déjà c'est régler le problème de l'approvisionnement. Au début, on l'a fait travailler les grossistes classiques qui n'avaient pas l'habitude de travailler le bio. Et très vite, effectivement, on s'est retrouvé avec des produits qui venaient d'Amérique du Sud, essentiellement, surtout sur les fruits. Et on a dit, ça ne correspond pas à notre modèle. Et c'est là que, d'une boutade, on a dit, c'est terrible. On n'arrive pas à en avoir, il va falloir qu'on le fasse tout seul. Et de cette boutade est née l'idée d'une régie agricole. Et donc on a créé la première régie municipale agricole de France qui approvisionnait les cantines scolaires. Sur un terrain appartenant à la mairie, on a embauché 3 agriculteurs. On a acheté des graines, on a acheté un tracteur et on est devenu exploitant agricole. On produit 27 tonnes de légumes par an et on est autonome à 85% de nos besoins en légumes. Tomates, courgettes, aubergines, poivrons. Et l'hiver, on a plus poireaux, toutes les sortes de choux, les blettes, les épinards, voilà. Et les salades, par exemple, sont récoltées tôt le matin et mangées à midi par les enfants. Les cantines de Montsartou, c'est 1200 repas jour. Ça nous permet d'avoir des produits ultra frais. Ça nous permet de ramasser des tomates à maturité, parce qu'elles ne vont pas passer 10 jours dans des frigos. Ça nous permet d'avoir des produits de très grande qualité. Et en plus, les gamins peuvent venir voir leurs légumes pousser, voire de temps en temps les planter. Allez, vous venez, on va passer au jardin. Donc là, on a le tas de compost, tu vois, hein, ça revient comme de la terre en fait. C'est exactement pareil que la terre maintenant, puisque c'est de la terre, ça se décompose, voilà. Le ver de terre, pourquoi il est dans le sol? Nourrir de terre. Oui, mais du coup, il sert aussi à aérer la terre.
Du coup, il aère la terre et les plantes ça évite de retourner la terre comme à l'ancienne, vous voyez. Du coup, on laisse les vers de terre faire leur travail et ils sont encore plus contents. Et nous, on a des beaux légumes malgré tout parce que la terre, elle est aérée. Et du coup, on n'a pas une terre dure comme dans les des grands champs industriels où du coup, on balance des pesticides et on retourne la terre tout le temps. One thing I find very peculiar is that the modern way of industrial farming is called conventional, because there's nothing conventional about it. When I was growing up, we grew food on the farms. We put animal manure to fertilize the fields. I remember seeing fields being plowed and the birds flying along to eat the insects. Today, we have this commercial agriculture. We have huge areas which grow monocrops, so it means that all the wildlife disappears gradually. Herbicides are meant to kill just the agricultural weeds, but in fact, they kill all sorts of other plants as well. When we use pesticides, we're putting poison onto our food, and the pesticides are supposed to kill just the insect pests, but of course they kill other insects too. Because we're destroying the health of the soil, more and more fertilizer is used. It's washed down in the rains into the rivers. It's causing tremendous problems. We're just destroying nature. Ok, ça tourne. Ça quoi? C'est le micro. Comme ça, moi, je t'entends. Ok. Si on mange pas bio, ça pollue la terre. Polluer, ça veut dire que, par exemple, dans la nature, tu mets des papiers, tu mets plein de choses qui sont pas bonnes. Et après, si on en met trop, on n'aura plus de couche d'ozone et il fera beaucoup trop chaud, il n'y aura plus d'humains sur la Terre. C'est pas bien polluer. La planète, elle va mourir parce que tous les arbres et toutes les végétations, ben, ils vont mourir, alors on ne pourra plus respirer. Mais si on mange bio, ça ne pollue pas la terre. Nous, on mange pas de pesticides. Les animaux, ils vont pas mourir à cause des pesticides. On prend soin de notre santé, de nous, de notre cœur et de l'atmosphère, de tous les gens au monde. Il faut bien prendre soin d'eux parce que c'est presque nos frères. Je crois qu'on est arrivé à un stade où soit on appuie sur le champignon pour aller plus vite vers une transition, soit on va dans le mur, effectivement. We should buy organic food. We should buy food that we know is grown without these poisons. So does it cost a little bit more? Maybe it costs a little bit more, but that means we will value it more. We will waste less. And, you know, this is such a tremendous problem, the amount of food that's wasted. And the price that we pay for some of this food doesn't reflect the actual cost.
Je m'appelle François Pasteau, je suis cuisinier. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué de belles valeurs. On finit son assiette, on jette pas son pain, on fait les plats du lendemain avec les restes de la veille. C'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu faire ce beau métier avec des produits de proximité, donc de ma région, la région parisienne, qui est très riche en agriculture, avec de très beaux acteurs. C'est vraiment la nature qui les dirige et c'est eux qui s'adaptent à la nature. Avoir une alimentation qui est bonne pour la planète, c'est d'abord se fournir, s'approvisionner avec des produits de saison. Attendre que les produits arrivent à nous et ne pas aller les chercher à l'autre bout de la planète quand c'est hors saison ou des produits qui ont été élevés sous serre, chauffés. On va à l'encontre de tout. Donc là, allez, on va aller voir les choux. Pourquoi des produits de proximité? Parce que c'est des produits tout simplement qui n'ont pas subi de choc thermique. Hein, quand vous achetez un produit qui vient de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout de la France, forcément, il a subi des chocs thermiques dans les camions frigorifiques. Plus vous allez acheter un produit près de chez vous, plus il va être frais. Et plus il n'aura pas le même goût, il va vraiment avoir le goût du champ. Ça pousse pas dans le sud, ça. Non, mais j'essaie. Groseille. Alors, j'essaie. Ça, c'est quoi, Sam? Alors ça, c'est ce qu'ils appellent dans un livre le pois asperge. Pois asperge. Petit pois asperge. Il y a des choses. Et dedans, il y a des... C'est pareil, il y a des... Alors, c'est un peu sucré. Ah oui, regarde le petit pois. Ouais. Ça, c'est délicieux. À l'intérieur, est délicieux. Après, on peut s'amuser aussi. Et moi, j'imagine bien blanchi dans de l'eau bouillante salée, tu vois, rapidement, mais en laissant justement ces petits pois à l'intérieur et en servant tout. Oui. En plus, c'est super parce qu'il n'y aurait pas du tout de gaspillage, tu vois. Oui. On va voir les blettes. On me dit souvent qu'un produit de qualité, local, est cher. C'est vrai et c'est faux à la fois. Vous allez forcément le payer un peu plus cher, mais ça ne va pas vous coûter plus cher tout simplement parce que ce produit de qualité, vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, l'optimiser. Ne pas gaspiller la moindre parure de viande, de poisson, de fruits, de légumes. Et tout ça d'une manière très simple, simplement en prenant le temps de réfléchir un petit peu. Par exemple, vous achetez des carottes avec des fans. Eh ben, pourquoi jeter les fans en fait? Ça se mange les fans de carottes. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, j'essaye au maximum de tout utiliser d'un produit. C'est l'exemple type. Ce matin, j'ai trouvé ces merveilleux petits pois. Donc, ce que je fais là, j'écosse les petits pois. Donc, je vais retirer vraiment le légume qui est à l'intérieur de la cosse. L'écosse, je vais le garder parce qu'avec cette cosse, je vais faire une crème froide de petits pois. Je récupère les petits pois pour faire une garniture. L'écosse de petits pois, je vais les blanchir dans de l'eau bouillante salée. Je vais les rafraîchir dans des glaçons. Après, je vais les mixer avec un petit peu de crème. Passer à travers une passoire fine. Pour agrémenter ça, j'ai envie de donner un petit peu d'acidité. C'est-à-dire, je vais l'accompagner d'un sorbet qui va être fait avec le jus de chutney, courgettes et tomates que j'ai fait. Donc chutney, courgettes et tomates, c'est je mélange des petits dés de tomates, des petits dés de courgettes fraîches, je mets un petit peu de curry, un petit peu de curcuma, du sel, du vinaigre, un peu de sucre, je mets à cuire, compoter doucement. Ça va rendre de l'eau les tomates, les courgettes également vont rendre de l'eau. Avec toute cette saveur, ça va me permettre de récupérer ce jus pour en faire un sorbet. Et ce sorbet, je le mets au centre de l'assiette, je fais couler le velouté froid de petits pois autour. Et puis, j'ai récupéré également des petites fleurs de saison comestibles, bien sûr, que j'ai mis dessus, comme une petite fleur d'ail. Ça me permet aussi de pouvoir offrir une cuisine de qualité à un prix raisonnable et de pouvoir avoir une entreprise économiquement viable.
But if we eat healthy food, we have a chance of coming back and staying within the safe space on all these planetary boundaries. But our analysis shows that it won't be enough to only eat healthy food. We have to combine this with reducing food waste. So if we can reduce food waste by half until 2050, and we also need to invest in sustainable production. So it is nothing less than a global food revolution. Choosing local, organic produce and reducing food waste. Solutions are out there. But are they realistic and feasible on a global scale? I remember way back then we used to hang. Everything was different, including the slang. Use words like being fresh and do the pop lock. Curb blow in your box and you don't stop. The ladies back then, they don't make them no more. Brothers pull their chairs and throw their jackets on the floor. So the girls walk by, say hi. And it was cool just to be a nice guy. Motorola flip phones and the mobile bags. Hatchback, Scirocco's and Cadillacs and Jags. That's how we used to roll. Every day, the residents of Malmö and Lund in southern Sweden serve 106,000 meals in retirement homes, hospitals, and schools. Almost all of them are organic. It all starts with breakfast. Here, breakfast is free of charge, like every school meal. Let's have a look in our fridge and see what produce are organic and not organic. For example, we've got mayonnaise, which is organic, organic soy milk, organic pickled herring, organic lemon juice, organic drinks, organic mustard, organic ketchup, organic filmjölk, white beans, organic, mung beans, organic, 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 organic eggs. Some things we find hard to find through our suppliers, like mango chutney, for example. Mango does exist organic, but chutney is hard to find. In Malmö, it has to be organic as far as possible. We've got more than 80% organic food served every day. The politicians in the city, they decided that by 2020, we were going to have 100% organic food served in our school kitchens. Oh, yes, you can take that. Sure. No, there you go. Go and get. Do you want some hummus? Any hummus? Okay, do you want any of the salad? No, go on then, quickly. Did you try the tomatoes today? No? I love tomatoes, but I don't like it with things. These? But they've got, it's just herbs. We have a pedagogical lunch. So we're actually still teaching while we have our lunchtimes with the children. So when we serve the children, they get to choose what food they want to eat. And we look at them having a balanced nutritional meal. So we make sure that they have lots of colours in their diets and a good balance. And then we sit together and we get to have a more of a relaxed conversation than we would necessarily in the classroom. It's a lot more than just eating. We have a lot more attitudes towards eating. So we look to nurture a mindful approach to eating and a feeling of gratitude. Okay, enjoy. Would you like some soup here? Yeah, a little bit. No, a little bit, okay. Our policy has contributed to the increase in availability of organic products, definitely. Selectively, for the last 10 years, we've been asking for more and more of these to be organic and to take away the option of having non-organic.
We've been able to increase the amount of organic produce that we can get and keep the prices down. What do you think about the cities or the countries who are just aiming at, for example, 20%? The conclusion that we drew was that it's better to aim high, because if you aim high, you're going to reach a higher goal than if you just aim in the middle. Because if you aim for 50, you might get 40. But if you aim for 70, you might get to 60. If you aim for 100, you might get to 85. Malmö hasn't only made the change to go 100% organic in school lunch, it's also reduced the amount of meat on its menus. Vegetarian meals are served twice a week. This small revolution has a considerable impact. Children are eating healthier at the same cost. And at the same time, the town reduced its greenhouse gas emissions related to food by 20% compared to 2002, a huge step towards becoming carbon neutral. Food is definitely the single largest lever for a sustainable planet because it ticks off essentially all the planetary boundaries. But it's interestingly also a major lever for human health. If we look at this scientifically, we can find that science can actually define quite well today what is a healthy diet, what do we need to eat. It's a diet that has a mixture of roughly 50% of our plate should be from plant-based proteins. So vegetables, fruit, nuts, some whole grain, that is the plant-based side. And then a mixture of animal proteins. So yes, there is some red meat there is some white meat there is some fish-based proteins there. To give you the exact numbers, for example, it would require from us to go down to roughly 100 grams of red meat consumption per person per week. Now, an average European or an average North American eats roughly 700-800 grams per week. So this would be quite a drastic reduction. If we eat that diet, it also contributes to a healthy planet. So it's a win-win opportunity. To feed these billions and billions of animals, there's literally billions now, grain has to be grown to feed them. And a lot of fossil fuel is used to plant the grain and then to get the grain to the animals and the animals to the abattoir and the meat to the table. So in addition, an awful lot of water is used to transform vegetable protein into animal protein, and we are damaging our water supplies, and fresh water is becoming increasingly scarce, especially in some parts of the world, especially with climate-related increased droughts. So something that everybody can do to help the planet is to certainly eat less meat, preferably no meat. J'ai décidé de faire un restaurant sans viande pour démontrer qu'il était possible de faire la très haute gastronomie, c'est ce dont il s'agit, sans avoir l'obligation
d'avoir le référent qui est déterminé par une viande ou une belle volaille, enfin déterminé par ce qu'on appelle quelque chose de consistant. Certain renowned chefs have already joined this gastronomical revolution, turning their backs on meat completely. Here, vegetables are the cornerstone of most meals, occasionally accompanied by fish or seafood. Il faut être l'esprit ouvert pour savourer la palette et la diversité des goûts que le végétal peut vous offrir, qui est infiniment supérieure à l'animal en fait. On travaille pour arriver à faire un grand menu. On va faire des bouillons de légumes, on va utiliser tout ce qui pousse sous terre, c'est-à-dire la racine, tout ce qui pousse sur terre, c'est-à-dire tout ce qui est vert. Voilà, on va récupérer l'amertume de feuilles d'artichaut, on va tout disséquer, on va améliorer, j'appelle ça affiner le trait, pour que le goût de l'amertume, l'acide, l'amer, l'astringence, tout ça, ça fait partie d'une palette de goûts que nous avons envie de concentrer dans nos plats. On doit manger en conscience, en connaissance, donc, et de refuser de consommer, c'est un acte politique. Pour faire changer le monde, il faut bien que les humains, les uns à côté des autres, ils prennent des décisions qui sont plus fortes que de voter. C'est l'effet de contagion ou c'est l'effet de tache d'huile d'olive qui fait que finalement le monde va changer parce que la prise de conscience des individus qui habitent cette planète est plus forte que les pouvoirs politiques. Maintenant, il faut que ça descende auprès du plus grand nombre. Il faut que la prise de conscience, elle aille jusqu'à la commission des parents d'élèves. Pouvoir manger nos enfants la semaine prochaine. Peut-être que l'éducation, elle commence là, puisque se nourrir mieux, ça commence de 3 ans à 100 ans. Super. Bien. On commence à être en place. Je m'appelle Gilles Davot, je suis cuisinier formateur. Tu peux mettre un peu de sel là aussi, ça sera bon. Remplacer la viande, c'est toujours un biais. On est toujours dans le débat. Je mange de la viande, je mange plus de viande. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, parce qu'ils aiment la viande. En fait, quand on utilise le mot végétarien, on ne perçoit que du moins. On va mettre un couvercle. Et puis, une fois par minute, soit on secoue, soit on donne 3 coups pour mélanger. Et vous voyez, nos petits poireaux carottes, là, en 8 minutes, c'est cuit. Le but de cette formation, c'est de basculer dans une vision très différente et très positive. On va mettre plus de diversité dans les repas. Ça fait grandir les enfants en Inde, en Égypte, en Turquie. C'est vraiment les alimentations de base, riz, lentilles. Ce que je leur fais découvrir, c'est déjà des produits qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, des céréales qu'ils n'ont jamais cuisinées. On redécouvre les haricots, on redécouvre les pois chiches, on redécouvre les lentilles, on découvre un boulgour, un millet. C'est trop bon, trop bon, trop bon. Oh, la gourmande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement partir à l'eau le riz avec les lentilles, un volume et demi d'eau, OK? Vous étiez déjà au courant, l'association des céréales et légumineuses? Non, vous aviez jamais tellement vu ça? On s'aperçoit que partout dans le monde, la source de protéines quantitatives quotidiennes,
dans les cuisines populaires, c'est l'association des légumineuses avec des céréales. Dans le Maghreb, c'est des légumes, un bouillon, des pois chiches. Et puis, c'est mangé avec de la semoule ou des pains galettes. On va avoir les cuisines plus d'Asie avec des associations autour du riz, souvent. Avec du riz et des lentilles, du riz et des pois, du riz et du soja. En associant ces deux familles, on va avoir la combinaison de tous les acides aminés, qui sont les acides aminés qui nous sont apportés par la viande. Et finalement, plutôt que de dire on va faire du sans viande, on a fait, oh là là, regarde tout ce qu'on a fait avec des haricots, regarde tout ce qu'on a fait. Oh là, je suis bluffé, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de trucs. L'idée, c'était de montrer comment on peut introduire dans l'alimentation des enfants ces haricots, ces légumineuses, ces pois chiches. Et finalement, ça a pris la forme d'un gâteau au chocolat. Et en fait, on a un gâteau extrêmement simple à faire et qui nous met un apport de protéines dans le dessert. Ça, c'est moins culturel pour nous, mais de se dire que parce qu'on a mis un gâteau avec des légumineuses et de l'œuf en dessert, on a une partie des protéines du repas qui est apportée là. J'aime pas trop le chocolat, mais non, il est trop bon. Là, c'est bon. Et si je fais un dessert avec ça, je nourris les enfants. Il y a vraiment, vraiment nutritionnellement, c'est ça. La transition écologique, c'est les millions de repas, les milliards de repas du quotidien, dans les maisons, dans les cantines. On a un potentiel incroyable aujourd'hui, en travaillant sur les cantines, de favoriser cette transition avec toutes ces générations qui vont apprendre que le bio, c'est aussi pour eux. Les protéines végétales, c'est aussi pour eux, c'est bon. Et quand je mange le midi, je participe à la maîtrise du changement climatique, à éviter le changement climatique, à tempérer, simplement parce que je mange le midi, parce que j'apprends à manger. C'est très important que les enfants apprennent ça jeunes. Même si à l'adolescence, ils vont vers le fast-food, etc., c'est pas grave. Quand ils ont appris ça jeunes, ils vont retrouver ça adultes, ils le transmettront à leur tour aux enfants. C'est merveilleux. There's a great big mystery, and it sure is worrying me. This city boy did it. This city boy did it. I wish somebody would tell me what city boy did it mean. The little girl about 4 feet 4. Come on, Papa, and give me some more of your city boy did it. Your city boy did it. I wish somebody would tell me what city boy did it. Unhealthy food is the world's single largest cause for unhealth and premature mortality, contributing to shortening the life of, the latest estimates is actually over 10 million people per year, which, believe it or not, is roughly 20% of the number of people that die each year in the world. So food is, to put it a bit harshly, a big killer. Changing our food model doesn't just have a positive impact on our health and the planet. It also helps to fight against social inequality and poverty. Beyond its picture-perfect scenery, Brazil is best known for its industrial farms that spread as far as the eye can see. Cattle farms and GM soybeans farmed for exportation contribute to deforestation and the destruction of ecosystems.
But in terms of nutrition, Brazil has been pioneering in their catering programs for schools. Eu quero a água que esse coco dá, e bem gelada pra matar a minha sede, sede de mudar. Eu quero a polpa que esse coco tem, eu quero toda, não divido a minha polpa com ninguém. Antes do programa, que a gente entrega alimentação escolar, era difícil. Então, nossa vida não dava nem para comer. Eu acho, a minha vida melhorou no caso de... Eu quero a água que esse coco dá. E hoje, todos esses produtores que eu conheço, que entregam, né, todos melhoraram a sua vida. Está melhorando, não sabia nem o que era plantar. E eles aprenderam a plantar com esse programa. Além de ser bom para a gente, é muito bom para as escolas. Porque diminuíram muito o enlatado. Hoje é mais produtos in natura. Como eu já falei, são produtos orgânicos. Since 2010, a Lula government law states that 30% of school food in Brazil must be sourced from small, family-run farms. Meu nome é Francisco Souza e tenho 3 filhos. Pimentão tem para cá é pouquinho, né? É, o pimentão aqui não dá não. A minha terra aqui é 15 hectares. Eu planto essas coisas, tomate, repolho, blocos, couve, vários tipos de verdura. Hoje, é igual eu falo pra você, toda a renda minha é essa alimentação escolar que nós tira da roça. A minha vida melhorou de 6 anos atrás, quando mudou, que nós começamos a entregar. Aí, meus filhos, quando nós começamos a entregar, meus filhos não estavam aqui, né? Tinha ido trabalhar na cidade, os 2 filhos. Entendeu? Não deu sorte mesmo, tá? Aí foram trabalhar na cidade. Pai, não tá dando mais para nós. Aqui não sobra nem para nós comprar uma calça. Então não tem como nós trabalhar aqui. Aí foram embora. Aí com 1 ano e 3 meses que já chegou o 2º ano que nós ia entregar, aí eles vinham aqui final de semana e via o dinheiro que estava entrando. Aí eles não tinham como pagar o aluguel lá, eu tinha que ajudar a pagar o aluguel, com o dinheiro que ele ganhava não dava. Aí eles resolveram voltar para trás, para a chácara. Aí já estão com 6 anos mais eu aqui, cada qual tem seu carro, tem a sua casa, nós tem caminhão, eu tenho um carro próprio, carro novo para sair. Não falta nada para comer dentro de casa, roupa nova, calçado bom, nós tem tudo hoje. Graças a esse programa que está ajudando nós. Porque o que nós planta, nós vende, e bem vendido. Meu nome é Noilde Maria de Jesus, né? Sou produtora rural. A partir da hora que a gente começou a entregar, que a gente tinha que fazer cursos, né? De boas práticas, que a gente, para entregar, tem que ter o curso de boas práticas. Aí a gente passou a conhecer, né? Os técnicos. Aí foi que veio esse programa para cá, para a chácara, das barreiras agroecológicas. São barreiras com frutas e árvores dos cerrados, que são feitas para dividir talhões, né? Para evitar até vários tipos de doença, até de inseto da produção. Né, os insetos que tem que comer minha planta para mim aplicar o agrotóxico, eles vão tudo para lá. E lá não vai precisar eu usar agrotóxico para matar eles.
Meu nome é Ivone Ribeiro Machado, sou uma produtora orgânica. No sistema agrofloresta, ela permite que você colhe vários produtos na mesma área. Então, assim, uma planta não prejudica a outra. Então, eu colho muita coisa. Olha o tanto de diversidade que eu tenho num pedacinho. É uma forma da gente ter muito mais produção numa área bem pequena, né? Você colhe muito mais em épocas diferentes, né? Então, eu sempre tenho produção. Uma não tem, a outra tem. Na mesma área. Então, assim, se não tivesse essa lei que o governo fez para beneficiar o pequeno produtor, o agricultor familiar, o que acontece? Não teria como a gente entregar. Não tem como competir com uma grande empresa. Um pequenininho competir com um grande, é muito difícil, né? Eu sempre comparo uma Ferrari com um Fusca. Então, é bem desequilibrado. As empresas que entregavam antes ficavam era mangando da gente, né? Que nós éramos pequenos produtores, não tinha para quem vender, tinha que levar para feira, tal. Aí depois do programa, não. Elas perderam a concorrência para nós, agora nós que entrega. E agora, quem ficou por baixo foi as empresas grandes que entregavam, porque quem está mandando aqui agora no DF é a agricultura familiar. Nós estamos numa escola de vulnerabilidade social, que são alunos mais carentes. Aqui na escola nós temos alunos que essa pode ser a única refeição que eles fazem ao longo do dia. Aqui nós temos tanto a parte de carência nutricional, nós temos alunos com grau de magreza elevado e temos também as crianças que têm um grau de obesidade por conta dessa comida que não é uma comida saudável fora da escola. Eles têm acesso a muita comida ultraprocessada e isso faz com que eles fiquem obesos e não nutridos. Aqui na escola, as crianças recebem uma alimentação rica, variada, com grande quantidade de frutas, verduras, legumes, peixe, frango, que elas não encontram na casa delas com tanta facilidade. Então essa é uma vantagem do programa de alimentação escolar, é dar acesso às crianças a esse tipo de alimento. Por favor, pro tio, isso, senão não consigo ver. A questão de alfabetização e até a questão de reprovação também melhorou bastante.
Desde que houve a mudança de cardápio, a gente percebeu pelo rendimento das crianças. Então, através das provas, até o comportamento das crianças melhoraram. Porque uma vez que as crianças não se alimentavam direito, elas ficavam muito agitadas e as crianças de manhã ficavam muito sonolentas também. Melhor alimentadas, elas rendem mais dentro de sala de aula, então elas produzem mais, elas realizam atividades, então a diferença a gente percebe no aprendizado das crianças. Eu tenho muita esperança para o futuro, tá? Até porque eu acredito que existe um futuro. Quando eu cheguei aqui, não tinha uma árvore. Hoje, olha quanto tem. Era plantação de soja. Nem uma raiz não tinha. Hoje, olha que verde lindo. Hoje eu tenho os pássaros, tenho as abelhas, tenho a minha produção. Então, tem tudo isso, a biodiversidade. O nosso Brasil, enquanto o nosso Brasil está queimando, nós estamos plantando verde. Nós queremos um Brasil totalmente verde. We have 10 years to change our model before climate change becomes irreversible. It's not too late. We can still change the game. But there's one condition. We must follow the same path as these men and women who, each in their own way, are paving the way for a fairer food system that respects both our health and the planet. Nous, en tant que consommateurs, on a quand même une force, un pouvoir, un devoir même, une responsabilité. Personne ne vous oblige à acheter tel ou tel produit. Par contre, vous, consommateurs, mais tout le monde, on a le pouvoir de dire non, je ne veux pas acheter ce produit-là parce qu'il ne me convient pas, parce qu'il va à l'encontre de mes valeurs. C'est une décision de se nourrir différemment. Il faut se lever un matin en disant « je vais essayer de manger différemment ». Et après, au premier, ça se passe bien.